आम आज्ञा हबिष खाई आम सेवाटा आज्ञा प्रस्तुत करूँ आमर 15 दिन कम है 15 दिन शेष सुधा आम हबिषटा ये सरता है 11 मसरे आज्ञा गोटे मस ये आम समस्त मिसिकी एत खुशी लगे ये कम करने आम आत्मा आज्ञा संतोष हो जाए। रथ यात्रा को आउ 4 दिन बाकी एवं ता पूर्व आप देखुवे जे मुंडुली सेवाई जो मैंने दर्जी सेवायत मैंने लगी ये होती से दर्जी सेवायत जो मैंने कि परंपरा हिसाब से परंपरा अनुजाई से सेवा ही महाप्रभुंकर कर आपण देखुवे ये जो 3 रथर जो दर्जी काम चली अर्थात जो बन या जो काम चली ये हूँ तार चित्र एवं ये जो माने काम लगी पड़ी महाप्रभु श्री जगन्नाथ होती जड़े जन सेवायत जो माने कि ठाकुर सेवा प्रत्येक वर्ष ही करता केवल यही वर्ष नुहे आप देखुवे जे 4 द्वार जो 4 द्वार रही तार ऊपर जो दुआर बाड़ अच्छी तार ये बनकल तैयारी करा जाउछ एवं अन्य पटे आपण देखि पारुथिबे जे जो रथर संपूर्ण जो कपड़ा रही से माने तैयारी करछन्ती तेणु मु किछि जो माने अछन्ती सेवायत सेमानकर प्रतिक्रिया नवा पई चाहिबी जो माने दर्जी सेवायत माने अछन्ती से माने काम को केमती संपादन करूछन्ती। आज्ञा आपनको परिचय कहबे। जय जगन्नाथ मो सरदार बसंत महापात्र आपण माने ए सेवा प्रत्येक वर्ष महाप्रभुंकर सेवा करि आस्थांती ये सेवा करने द्वारा आपण मैंने निजे आत्मसंतोष लाभ करता ये गोटे आपंकर परंपरा गत ये हूँ ये सेवा को आपण मैंने केमती निर्वाह करता। आज्ञा आमर 14 भाई भितर ये आज्ञा कम समर्पित होता है एटी आमर आज्ञा देवस्नान पुण्य था देवस्नान पर रथ अनुकूल आज्ञा हुए ये 15 दिन आमर काम लगे आमर 14 भाई मिसिकी आ सरदार मिसिकी ये आज्ञा काम होता है एथेर आमर 1250 मीटर कपड़ा लगी है महाप्रभु 425 मीटर बठाकुर 425 मीटर माँ 400 मीटर कन्या समर्पित होता है महाप्रभुर नाली हलदिया बठाकुर नाली नेली सुभद्रा नाली कला ये प्रथम आमर बता काम हुए बता पर द्वारघड़ा पर चंद्रशाली अँलाश्री मेढ़ामिडिया मगरबता मगरपोल विभिन्न प्रकार होता है आमर आज्ञा यहाँ जो सेवाटा हुए आम आज्ञा हबिष खाई आम सेवाटा आज्ञा प्रस्तुत करूँ आमर 15 दिन कम है 15 दिन शेष सुधा आम हबिषटा ये सरता है 11 मसरे आज्ञा गोटे मस ये आम समस्त मिसिकी एत खुशी लगे ये आम कम करने आम आत्मा आज्ञा संतोष हो जाए। महाप्रभुंकर ये सेवा बोध हुए आपण भाग्य अच्छी जो आपण मैंने सेवा संपादन करुँच आपड़ जमी कहले गोटे मास धरिक काम करता गोटे मास आपन को हबिषान्न खाइबा पड़ता है यही सेवा जेहेतु महाप्रभुंकर करते आप कहले आम 14 घर पाखापाखि केते सेवायत लगी था एटी आम 15 जन भाई मिसिकी आम कम करते प्राय 15 जन भाई मिसी आम सरदार घर मिसिकी एटी आम कम करते आज्ञा जहाँ आप शुणुले जो भली भाव में दर्जी सेवायत मैंने लगी पड़ी महाप्रभुंकर ये जो 4 द्वार जो कपड़ा काम होची बा दर्जी काम होची ता सहित विभिन्न प्रकार जो रथ उपर जो रही जो बनक रही तार से तैयारी करुँच। आज्ञा आपण ना कहे मो ना पूर्णचंद्र महापात्र बयस 70 वर्ष आप केते वर्ष है महाप्रभुंकर सेवा कर 15 वर्ष बयस काम कर मत 15 वर्ष बयस होता बापा चलीगले से 15 वर्ष बयस मुझे कम कर शिखी मु आगुआ बापा सागर रही शिखी बापा सागर भी आसे आसिक किसी अभिज्ञता अर्जन करी से दृष्टि गोटे कथा जे आप जो सेवा करते निजको निश्चित भाव धन्य मन करुवे जगन्नाथ महाप्रभु आमको नीलांचल जन्म देते आम बहुत कृतज्ञता करते सेवा जो करते निजको मन टे निश्चय गर्व अनुभव करुवे भात खाई आसी करू ये मासक जग आज्ञा आज्ञा हाँ हबिषान्न खाई आम करूँ आईस ना जहाँ आप शुणुले दर्जी सेवायत माने श्रीमंदिर जो नीति रही अर्थात जो नीति हिसाब से माने यही काम लगी पड़ी जहाँ से कहते 3 रथर जो कपड़ा कार्य ये चली मुझे बाबद आउ टे अधिक तथ्य जानापी चाहिए मो सहित जो मैंने दर्जी सेवायत मैंने लगी पड़ी समस्त हबिषान्न सेवन कर महाप्रभुंकर सेवार लगी था। आज्ञा गोटे कथा हूँ जो आप सेवा करते निश्चित भाव में मनरे टेके जे ये कथा गर्व आस जहाँ महाप्रभु मत सेवा करने सुजोग कम से कम देते ये सेवा जो आपते जमी कहते किए 15 वर्ष बयस कर किए छोट होता बापा सहित आसिक काम कर 14 जो परिवार अच्छा लगी पड़ी ये जो कम आप आपको आउ किए सहयोग करते सहयोग प्रशासन करते आमको तापर आमर जो सेवायत घर जो 14 भाई सरदार घर किसी भाई अच्छा ये सब मिसिकी कार्य कराए आम सेवायत कूल जहाँ को जो पिलार 18 वर्ष टू अधिका जाइए ये कम उपर टी अभिज्ञता थी बापा माने सांगे धरिकी आणिक कम शिखाती
ଶିଖେଇଲା ପରେ ସିଏ ଟେଡ୍ ହେଇଯାଏ, ପୁରା କାମ ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିଯାଏ। ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ସେ ବଂଶର ପିଲା ଆସିକି ଏଠି କାମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ କାମ ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେମିତି ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିବ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେମିତି ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ ଆପଣମାନେ ସେବନ କଲେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତାର ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି? ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଏଇ ବାବଦରେ ମନ୍ଦିରର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ଡେରିରେ ବାହାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଖୋରାକି ଭାବରେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ପଇସା ଦେଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଖୋରାକି ଅଭିଷାନ ଭଳି ଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଦିଅଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆମେ ଏକାଠି ଗୋଟେ ରନ୍ଧନା ବନ୍ଧନା ରୋଷେଇ କରି ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ସେ ଅଭିଷାନ ଖାଇକିରି ଆମେ ଟୋଟାଲି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏ ସେବା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଇଏ ସେତେବେଳେ ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ନା ପୁରା ଯେତେବେଳେ କପଡ଼ା ଓଲାଗି ହୋଇସାରିବ ରଥରୁ ତାପରେ ଏ ସେବା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଅଭିଷାନ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ବାହାରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ସେଠୁ ଆସି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସିବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ରଥ କନା ଓଘଳିବା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ରଥ ଯିଏ ଟାଙ୍ଗନ୍ତି ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସୁଆଁସିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଟାଙ୍ଗିବେ। ଆମେ ସବୁ ରଥ 2 ଦିନ ଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ସାରିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମସ୍ଜିଦ୍ କରିଦେବୁ। କୋଉ ଦିନ ଶେଷ ହେଇଯିବ? ଯୋଉ ଦିନ ରଥରେ କପଡ଼ା ଲାଗିଯିବ ତା ଭିତରେ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଅଛି, କାର ଚକ ସେବା ଅଛି, କାର ସେନାପଟା ବାହୁଟି ଲାଗି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଅଛି, ପ୍ରତି ଘରର କିଛି କିଛି ଅଛି। ସେମାନେ ଆସିକିରି କାଲି ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ସେବା ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସେବା କରନ୍ତି, ସେବା କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁଣି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ନିଜକୁ ଏ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଲାଗି ପୃଥିବୀର ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ନୁହେଁକି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏତିକି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ସେବାୟତ ଘରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ସେଇ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ସେବାୟତ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେବା କରିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ପୂର୍ବପିଢ଼ି ଏମିତି ପାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଚାଲୁଥାଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଦର୍ଜି ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମାନେ କିଏ 10-15 ବର୍ଷ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ବାପାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଏ କାମ ବା ଏ ସେବା କରିବାରେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 12 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର এই ଯେଉଁ ଦର୍ଜି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ତରାଇଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ, OTV।